உலகம் முழுவதுமாக நன்றி ஏறுதலின் ನಾளாக ಕೊಂಡಾಡುகிறார்கள். ಇಂದು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. They celebrate as a Thanksgiving day. ಇದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಂಡೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி ஏறுதலின் நாளாக உலகம் முழுவதுமாய் கொண்டாடுகிறது. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯ ಆ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. And all the western countries celebrate this. ಎಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. நாமும் அது நல்ல காரியமாக இருக்கிறதுனால நாமும் அதை கொண்டாடுவதில் தப்பு கிடையாது. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. அந்த வார்த்தையே அது அழகாய் சொல்லுகிறது, நன்றி ஏறுதலின் நாள். ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ஆண்டவர் இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நம்மளை நடத்தி வந்ததுனால அவருக்கு நன்றி சொல்லுவது நல்லது. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. நன்றி சொல்வது தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருக்கிறது. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. சோ இன்னைக்கு சில வார்த்தைகளை நம்ம தியானிப்போம். ಇಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுவோம். ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 103வது சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆಗಳು 103 ஒரு 5 வசனங்களை நம்ம இன்னைக்கு வாசிப்போம். ಒಂದು 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಓದೋಣ. ஒரு 5 வசனங்களை இன்னைக்கு நம்ம தியானிப்போம். ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವವನು, ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವವನು, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலೂಯಾ ஹல்லேலூயா ஹல்லேலೂಯಾ. வேகமா நம்ம சொல்றதுனால ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದರಿಂದ we don't understand the meaning of that. ನಾವು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு நம்ம அதை தியானிப்போம். ಇದನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. வாசிங்க. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஹல்லேலூயா. என் ஆத்துமாவே ನನ್ನ ಮನವೇ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. என் ஆத்துமாவே ನನ್ನ ಮನವೇ அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ஆங்கிலத்தில் எப்படியா சொல்லுகிறது? ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, all my inmost being shall praise God. ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. all inside of me ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತರಂಗದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು shall praise God. தமிழ்ல என்ன இருக்குங்க? முழு உள்ளமேன்னு ஷார்ட்டா போட்டுக்கிறாங்க. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ அப்படின்னா ஓகே, அதுல ஒரு அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது. தமிழ்ல வந்து முழு உள்ளமேனா நம்ம ஹார்ட்னு நம்ம நினைக்கிறோம். கன்னடாவில் வந்து எல்லாமே அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆங்கிலத்தில் வந்து மை இன்மோஸ்ட் பீயிங் அப்படின்னா உன்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கணுமா. ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your mind should praise God. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your heart should praise God. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your livers should praise God. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಲಿವರ್ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your kidney should praise God. ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಯು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your lungs should praise God. ನಿನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your nerves should praise God. ನಿನ್ನ ನರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your blood should praise God. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. your eyes should praise God. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. everything that is inside of me should praise God. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. hallelujah hallelujah. ನನ್ರಿ
அப்படின்றது வந்து என்ன தெரியாங்களா, தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணும்னா இது நம்ம உள்ளே அது நம்ம நினைக்கணும். மை காட், ஐ பிரைஸ் யூ லார்ட். ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ஏன் என்னால இவ்வளவு உறுதியா அவரை துதிக்க முடியுது தெரியாங்களா? ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅಳುಗಿற ದೇವರುடைய ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತೇನೆ. I cry and praise God. ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವ ಜನರೇ, don't think that we are living ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. No. ಇಲ್ಲ, நீங்க உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தினாலையும் நீங்கள் உங்களுடைய பலத்தினாலும் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு ஒரு துளி அளவுக்கு கூட நினைக்காதீங்க. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. See, all my sense arises when I talk this. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Because never ever think that you are alive because of you. ನೀವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. No. ಇಲ್ಲ, நான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது, நான் இருப்பது என்னால நினைக்காதீங்க. ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ನಾನು ಇರುವುದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಡಿ. ஏன்னா உலகத்தை சுத்தி பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு கண்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಲೋಕವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. ஒரு கண்களை திறந்து பாருங்க. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ஒரு இடத்துக்கு ஜெபத்துக்கு போயிருந்தேன். ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ரத்தனுடைய சர்ச் இடம் என்னங்க அது? ಕಪ್ಪಲ್ ಗುಂದಿ ஒரு இடத்துக்கு நான் ஜெபத்துக்கு போயிருந்தேன். ಕಪ್ಪಲ್ ಗುಂದಿ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ஒருத்த வந்து ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ பண்றாங்க. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ரொம்ப ಹಾರ್ಷಾ, ಬಹಳ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ. ನಾನು ಜೆபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. இப்படி பார்த்தாக்க ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪಯ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 2 ಕಾಲು வரல ಅವನಿಗೆ. 2 ಕಾಲು ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, பேச்சோ இல்ல, ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ஆனா உயிர் இருக்கு, ಆದರೆ ಜೀವವಿದೆ. அவன் வாழ்க்கையே இப்ப அப்படிதான். ಅವನ ಜೀವವೇ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க ஆಕ್ಷನ್ல ಕಾಟ್றான். ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ, உன் வாழ்க்கை அப்படி வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் கிடையாது ஆண்டவர்ட்ட. ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. Don't think we are all too smart in front of God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. I have seen so many people. ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. எவ்வளவு பேஷண்ட், ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ಥರು. 27ஆம் தேதி ஒரு மீட்டிங்க்கு நான் போடுமா இருந்துச்சு. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஆனா அந்த மீட்டிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ಆದರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அந்த மீட்டிங் நடத்துற குடும்பத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. அந்த குழந்தைக்கு 3 வயசு. ಆ ಮಗುವಿಗೆ 3 ವರ್ಷ. அவங்க ஜெபித்து ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு பெற்றெடுத்தாங்க. ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. அதே போல ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. அந்த குழந்தை 2 வருஷம் வளர்ந்துச்சு. ಆ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯಿತು. பிறகு அப்பா அம்மா ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಂಡು போனாங்க. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. என்னன்னு பார்த்தா ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ குழந்தைக்குள்ள என்னங்க வளர்ச்சி இல்ல, எலும்போ நரம்பு ஏதோ வளர்ச்சியே இல்லை அந்த குழந்தைக்கு. எவ்வளவோ கோடியில ஒரு குழந்தை அப்படி பிறக்கமா, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை. ಡಾಕ್ಟರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೋ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದಂತೆ. 3 ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த குழந்தை தாங்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா டாக்டர். 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮಗು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. Now that
baby is admitted in the hospital. ಈಗ ಆ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதனால தான் அந்த மீட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ஏன் நீ வண்டியில சுக்குன்னு போறியே, ನೀನು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಲ್ಲ, அதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு எலும்போ நரம்போ ரத்தையும் சதையும் கொடுத்தார். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲುಬು, ನರವು, ರಕ್ತವು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. God gave that. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதுதான் நான் இங்க நிக்கிறேன். ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. இல்லனா இல்ல. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. நினைக்க வேண்டாம், நீங்க சம்பாரிச்சதுனாலயோ நீங்க வேலைக்கு போறதுனாலயோ உங்க வசதினாலோ ஏதோ like this God can stop our breath. ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೋ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲೋ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. இதெல்லாம் நீங்க கண்களை திறந்து பாருங்க. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿ. உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே அவரை ஸ்தோத்திரிக்கும். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில பேர்ட்ட நம்ம போய் பேசும்போது ಕೆಲವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ரொம்ப ஞானியா பேசுவாங்க. ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அந்த அறிவை கொடுத்தது அவர்தான். ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ. ஆண்டவர் இருக்கிறாரா, ದೇವರಿದ್ದಾನಾ, இல்லையா, ಇಲ್ಲವಾ, அவர் எங்க இருக்கிறாரு, ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ஐயா நீ பேசுற வெச்சாரு தெரியுமா உன்ன, அதுவே அவர்தான். ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. இதுல ಅವರ ಕೇಳ್ವಿங்க வர நம்ம கேக்குறோம். ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. just see around. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. under privileged people, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಜನರು, எல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் வசதி ಇಲ್ಲದ ಜನங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದ ಇರುವಂತ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ. எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. குடும்பம் ಇಲ್ಲದ, ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನೆನೆಗೆಯ, you need to think about it. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. இதெல்லாம் நினைக்கும் போதுதான் நான் யாருன்னு எனக்கு தெரிய வருது. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆದು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. நான் சம்பாதிக்கலாம், நான் ஓடலாம், நான் வரலாம், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾ கொடுத்தாரு இல்ல. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಓಡಬೇಕು, ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆனா அந்த ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்றோமான்றது தான் முக்கியம். ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವಾ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Do we do that? ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವಾ? ಸಂಗೀತಗಾರ சொல்றான், ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் ஆத்துமாவே ನನ್ನ ಮನವೇ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, என் முழு உள்ளமே ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. அவர் வேற எதுவுமே கேட்கல, ಆತನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ஸ்தோத்திரிக்க தான் சொல்றாரு. ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஸ்தோத்திரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ಕೇಳ್ವಿ, ಅವರು என்னதான் செஞ்சிட்டாரு எனக்கு. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, என்ன செஞ்சிட்டாரு, ಆತನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஐயா ನೀ முழுசா பிறந்ததுக்காகவே அவருக்கு நீ ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும். ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எவ்வளவு வீடியோ நான் பார்க்கிறேன், ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ஒத்த கையில காரை ஓட்டுறாங்க, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ஏன் நம்ம கூட பாஸ்டர் இருக்கிறாரு, பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் மூர்த்தி, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾದಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு பாதி கை இல்ல, ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ஊழியம் தான் செஞ்சுன்னு இருக்கிறாரு, ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாதி கை இல்லாம இருக்குது, ಅರ್ಧ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ. அன்னைக்கு ஒரு திருமணத்தை பார்த்தேன், ಅಂದು ಒಂದು ವಿವಾಹವನ್ನು அந்த ನೋಡಿದೆನು. பொண்ணுக்கு 2 தலை இருக்கு, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 2 ತಲೆ ಇದೆ. somebody came and got married, ஏதோ கேரளான்னு நினைக்கிறேன், திருமணம் ஆச்சு. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 தலை, 2 ತಲೆ, ஒரு பாடி, ಒಂದೇ ದೇಹ. my god, உலகத்துல என்னென்ன இருக்கு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? அதுக்கே நம்ம இரவும் பகலும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல. ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு குறை இல்லாம என்ன இந்த பூமியில நீங்க படைச்சிட்டீங்களே, அதுக்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை குழந்தைங்க பிறக்கும் போது இருதயத்துல பிரச்சனையோட பிறக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. நமக்கு இது இல்லையே, ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿಯೇ இல்லையே, we are fine.
ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. நமக்கு பிரச்சனையே பணம் பிரச்சனை தான். பணத்தை விட்டா வேற எதுவுமே நம்ம மனசுக்கு ஏறாது பாருங்க. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ But ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. you don't realize everything is perfect. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு என்னை ஆண்டவர் நன்றாக வைத்திருக்கிறாரே. ಇಂದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Every part in my body shall praise God for who is good to me this morning. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நான் நிறைய காரியத்துக்கு நன்றி சொல்லணும். ನಾನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ வேண்டாம். ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಡ. போன ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் எவ்வளோ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ வண்டியை நம்ம ஓட்டியிருப்போம். ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. உன்னை பாதுகாக்கலையா? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ், ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಅಪಘಾತ, மரணங்கள், ಎಷ್ಟೋ ಮರಣಗಳು, எவ்வளோ வியாதிகள், ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಧಿಗಳು. நமக்கு ஆண்டவர் அதை கொடுக்கலையே. ನಮಗೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Shouldn't we thank him for that? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದೆ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದು ಆಲಯಕ್ಕೆ வரும்போது, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವೇದಂ சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, enter his courts with joy. ಆತನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Thanksgiving and joy. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ஒவ்வொரு தடவையும் ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது என் இருதயம் கொண்டாடி கொண்டே வரணும். ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಲೇ ಬರಬೇಕು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 7 நாள் ஆண்டவர் என்னை காப்பாத்திட்டாரு. 7 ದಿನಗಳು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல வருகிறேன். ಇಂದು ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು நிறைய ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. பேர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ಅನೇಕರು ನಾವು ಏನಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ ಡೇ. ಭಾನುವಾರ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದಿನ. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಷಿಪ್ ಡೇ. ಭಾನುವಾರವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದಿನವಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ. ಭಾನುವಾರವು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ ಡೇ. ಆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ದೇವனை ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಕೀழ்ಪಡಿಯುವುದುதான் ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದೇ ಆರಾಧನೆ. எல்லா இடத்துல பல வாய்ப்புகள் வரும்போது தேவனுக்குரியதே நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீங்களே, அதுதான் ஆராதனை. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರಾಧನೆ. ಅನೇಕ ವಾய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தை மட்டுமே செய்றீங்களே, அதுதான் ஆராதனை. ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರಾಧನೆ. பாவம் செய்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பாவம் செய்யாத யோசேப்பை போல நம்ம ஓடி வருகிறோமே, அதுதான் ஆராதனை. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ತೊರೆದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರಾಧನೆ. தவறுகள் செய்கிற நேரத்தில் நான் செய்ய மாட்டேன் விட்டு ஓடி வருகிறீங்களே, அதுதான் ஆராதனை. ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರಾಧನೆ. தவறான பணங்கள் வரும்போது இந்த பணம் எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு வரீங்களே, அதுதான் ஆராதனை. ತಪ್ಪಾದ ಹಣವು ಬರುವಾಗ ಈ ಹಣವು ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರಾಧನೆ. ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க வருவது, ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಬರುವಾಗ இதை செய்வதற்கு, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ, I come Sunday to celebrate for what God did all these 7 days. ಈ ಒಂದು 7 ದಿನಗಳು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. அதுதான் சொல்றேன், ஞாயிற்றுக்கிழமையில சந்தோஷமா வாங்க. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. Sunday is a celebration day. ಭಾನುವಾರವು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. The King of Kings and the Lord of Lords. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನನ್ನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದಿನ. Lifting his name high and saying and declaring that he is God Almighty. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತಿಪಡಿಸಿ ಆತನು ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. Hallelujah. Hallelujah. இப்போ நீங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு எல்லாம் வந்தீங்க. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದರು, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಲಂಕಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದು நல்லா இருந்துச்சு, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು நல்லா இருந்துச்சு, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು செய்தவங்க பக்கத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு ಮನಸ್ಸು எப்படி இருந்திருக்கும்? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? எப்படி இருந்திருக்கும்? ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. சந்தோஷமா. இப்போ நான் சொல்றேன், வெரி கிரியேட்டிவ்
ಇದು very beautifully done. ಇದು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இது இது செய்தவங்க பக்கத்துல இருந்தா உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ? சந்தோஷமா இருந்திருக்குமா? ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. அதுதான் ஆண்டவர். ಅದೇ ದೇವರು ஏதேன் தோட்டத்துல எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணிட்டு ஆதாமை விட்டுட்டு ஆதாம் ஆண்டவரே இது நீ அழகாய் செய்திருக்கிறீன்னு சொல்லும்போது ஆண்டவருக்கு அப்படிதான் சந்தோஷம் வரும். ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆದಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆದಾಮನೇ ದೇವರು ಇದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇವರೇ ಈ 7 ನಾட்களிலோ ಈ 7 ದಿನಗಳು ಅழகாய் ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. Sunday is the day of celebration, lifting the name of Jesus high. ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಉನ್ನತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? 7 ನಾಳು ಭಾರತ ಕೊಂಡು ಬಂದು 7 ದಿನಗಳ ಭಾರವನ್ನು ತಂದು இங்க அழுது ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಒಪ್ಪಾರಿ வைத்து ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಾತ್ಕೊಂಡು ಆಂಡವರೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஒரு புக்கிங் போட்டு போறது ಮುಂಬರುವ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವುದು. ನೋ ರಾಂಗ್, ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. பாரத்தை ஆண்டு சொன்ன வருத்தத்தோட பாரங்களை சுமக்கிறவர்கள் என்னிடத்துல வாங்க, அப்ப தவறு கிடையாது. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರ ಹೊತ್ತುವವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಮೋರ್ ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಳಗ பண்ணிருக்கிறீங்க ನಾನು சொல்லும்போது ಇದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ದೇವರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಗ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಆತನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. Be sensitive to what God is doing around you. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿ. Amen. Amen. உன்னை சுற்றிலும் ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವನು என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அறிந்துಕೋ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೋ. Don't be that you are a king. ನೀನು ಏನೋ ರಾಜನೆಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಬೇಡ. ನೋ, ಇಲ್ಲ. உன்னை சுற்றிலும் ஆண்டவரை பாதுகாக்கிறது உனக்கு புரியுதா? ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? உன்னை சுற்றிலும் தேவன் உன்னை போஷிக்கிறது உனக்கு புரியுதா? ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? உன்னை சுற்றிலும் தேவன் உன்னை வழி நடத்துகிறது உனக்கு புரியுதா? ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? Be sensitive to what God is doing in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ಅರಿವು ನಿನಗಿರಬೇಕು. நன்றி இல்லாதவங்களை போல ஏதோ நான் தான் இந்த உலகத்தை கட்டிட்டேன், நான் தான் எல்லாமே செஞ்சுருக்கிறேன், நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன். ஐயா, அவர் நல்லவரா இருக்கிறதுனால இன்னும் உயிரோடுங்கிறேன் நான். ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. He is good to all people. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾದಿ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ பண்ணிருப்பார் ಉಲಗத்துல. ಆತನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಜನರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. எவ்வளோ தடவை நான் தேவனுக்கு முதுகு காமிச்சு போயிருக்கிறேன். ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ஆனாலும் அவர் என்னை நேசித்தார். ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ தான் என்னோட நான் உங்களோட இருக்கிறேன். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಸಹ ನಾನು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. புரியுதா உங்களுக்கு? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? God is there. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. He is there. ಆತನಿದ್ದಾನೆ. அதை உணரணும் நம்ம. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ವೇದம் சொல்லுகிறது. ಅದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮವೇ, ನನ್ನ ಮನವೇ. கடைசியில ஜெபம் முடிச்சு டக டக டகான்னு சொல்லிட்டு போறோம். ஆனா அதோடைய ஆழம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ನೀ ಸ್ತೋತ್ತರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನೀವು சொல்ல சொல்ல you become God conscious.
ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. நீ ஆண்டவரோடு இருக்கிறத நீ உணர முடியும். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு அம்மா எனக்கு தெரியும். ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ஸ்தோத்திர அம்மா எப்பவுமே ஸ்தோத்திரம் சொல்லிடுவாங்க. ಆಕೆ ಹೆಸರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ತಾಯಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಳು. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ஆனா நடந்து போகும்போது கூட ஸ்தோத்திரம் 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 இப்படிதான் போவாங்க. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, but still she is alive. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಕೆಯು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Still she is strong. ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? நமக்கு ಅದು ಗೇಲಿಯಾ இருக்கலாம், ನಮಗೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. but she is recognizing God every minute. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆಕೆಯು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில பேர் கேலி பண்ணுவாங்க பாருங்க, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டே இருக்காங்க, கேலி பண்ணுவாங்க. ஆனா நமக்கு அது கேலியா தெரியும். ಕೆಲವರು அவங்க அதை சொல்லும் போது அவங்க ஆண்டவரை உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க, ஒரு நிமிஷமோ ಇಲ್ಲ ஒரு மணி நேரமோ. ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, அதனால சொல்லக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. அவர்கள் தேவனை எப்படி உணர்கிறார்களோ அப்படி உணர வேண்டும். ಅವರವರು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು. சில பேர் அந்நிய பாஷையில பேசி ஆவியானவரோட பிரசன்னத்தை உணர்றாங்க. ಕೆಲವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சில பேர் ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுத்து ஆண்டவர பிரசன்னத்தை உணர்றாங்க. ಕೆಲವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. நன்மைகளை சொல்லி பிரசன்னத்தை உணர்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಅವரை ಉಣರணும், ಆತನನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಆತನ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And this verse says, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, all your body can worship God. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿ. It is possible. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ஏன்னா வசனம் சொல்லுது எல்லாம் உன்னுடைய சரீரம் எல்லாம் தேவனை ஆராதிக்க முடியும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳು, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ என் சரீரம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியும். ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நினைக்காதீங்க இந்த சரீரத்துக்கு காது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is God hears. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳಿವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Your body can praise God. ನಿನ್ನ ದೇಹವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ தான் ಪೌಲ್ சொல்றாரு, ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, உன்னுடைய சரீரம் தேவ ஆலயம். ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. எல்லாருக்கும் புரியுதா? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கிறேன், ஏன்னா இது நிச்சயமா நமக்கு தேவை. ನಾನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஏன்னா நம்மள படைச்சதே அதுக்கு தான். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ, praise God. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Amen. ಆಮೆನ್. All my inmost being shall praise his holy name. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை என் சரீரம் எல்லாம் அவரை ஸ்துதிக்கட்டும். ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ನನ್ನ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. I don't know how much you experience, but I am experiencing too much. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I always ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ sense the Holy Spirit around me. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I am very conscious talking to him. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. So I always sense his presence. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So இது நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க, ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் உங்களால உணர முடியும். ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. இரண்டாவது வசனம் பாருங்க. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. Praise the Lord my soul. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, Forget not all the benefits. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಬೇಡ. Amen. ಆಮೆನ್. நம்மளோட எண்ணங்கள் என்னன்னா, எடுத்த உடனே இல்லாததை தான் யோசிக்கும் பாருங்க. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு பாஸ்டர். ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ஆனா ಬೋಧಕ. அது இருந்துதான் நல்லா இருந்துச்சு. ಆದರೆ ಅದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. பார்த்திருக்கிறீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? உங்களுடைய எண்ணமே எது இல்லையோ அதை தான் தேடும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಯೇ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. வாட் இஸ் நாட் தேர். ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ நம்ம வாழ்க்கையில கூட ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ எது இல்லையோ அதை தான் தேடும் பாருங்க. ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அவர் ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, கொடுத்த எல்லா நன்மைகளையும் நீ மறவாத. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಸಹ ನೀನು ಮರೆಯಬೇಡ. அதுல முதலாவது, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, நான் முழுமையா இருக்கிறேன்னு. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அன்னைக்கு ஒரு கார்ல, ಅಂದು ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ஒரு குடும்பம் முழுமையாக ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ட்ரிப்புக்கு போயிருந்தாங்க. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದರು. எந்த இடங்க? ஜீவன் பாஸ்டர் ஃபேமிலி சித்ரதுர்காக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ. சும்மா சுத்தி பார்க்கிறதுக்கு தான். ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. மொத்த குடும்பமும் பேக்ல தான் வந்துச்சு. ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬವು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சித்ரதுர்காக்கு சும்மா ஒரு ಟೂರ್ மாதிரி போனாங்க. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದರು. The whole family came in a bag. ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬವು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು. Shattered. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಚದರಿ ಹೋದರು. அதோ இவங்களது தப்பு கிடையாது. ಅದು ಇವರದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் செஞ்ச நன்மைகளை மறக்காதீங்க. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. மறக்காதீங்க. ಮರೆಯಬೇಡಿ. அவர் எவ்வளவு நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறார். ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. I missed so many accidents. ನಾನು ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. I have missed so many times. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ஆண்டவர் எவ்வளவு தடவை நம்மளை காப்பாத்தி இருக்கிறார். ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. எவ்வளவு தடவை நம்மளை ஆசீர்வதிச்சுக்கிறாரு. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. இவ்வளவு பேருக்கு வேலை போகும்போது நமக்கு வேலையை கொடுத்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. எனக்கு still remember, ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 12 years back, ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ அது எங்க டீம்ல இருந்து வேலையில இருந்து எடுக்கணுமா இருந்துச்சு. ನನ್ನ ಒಂದು ಟೀಮಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years back. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ. அப்போ எடுத்துட்டாங்க. 2 பேர் 3 பேர் எடுத்தாங்க. ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ 3 ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರು. அப்புறமா ನಾನು சந்தோஷமா இருந்தேன். ಆಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்டுட்டு நான் மறந்துட்டேன். ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆನು. பிறகு டீம் லீடர் ஒரு நாள் காஃபிக்கு போகும்போது அந்த ಲೇಡಿ சொல்லுது, ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕಾಫಿಗೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು, உன் பேரும் அதுல இருந்துச்சுடா. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ஆனா மேனேஜர் என்ன தெரியல, அவன் நல்ல பையன், அவனை எடுக்காதன்னு சொல்லி என் பேரை எடுத்துட்டாங்க அதுல இருந்து. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. அது சொல்லுதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. இல்ல ನಾನು என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பேன், ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, திறமையில நம்மள லிஸ்ட்ல பேர் போடல, ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. தம்பி தங்கச்சி நமக்கு தெரியாது அவர் எங்கெல்லாம் நமக்காக செயல்பட்டிருக்கிறாரு. ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. தெரியாததுனால அவர் செய்யலன்னு ಅರ್ಥ கிடையாது. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஒரு தடவை எனக்கு டபுள் இன்கிரிமெಂಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅದು ஒரு 6-7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ. ಅದು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ எனக்கு தான் இன்கிரிமெಂಟ್. ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಜಪಿಸಿದ ಆಂಡವರೇ ஒரு ಅದ್ಭುತத்தை செய்யுங்க ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಡಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸರಿ ವಾங்கிட்டேன். ಸರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. எனக்கு ஒரு பெருமை, ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಸರಿ ನಮ್ಮதான் ಟೀಮ್ಲಿ நல்லா ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ பண்ணிருக்கோம். ಸರಿ ನಾವೇ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋ எனக்கு ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾங்க. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு 3 ಮಾಸ போச்சுங்க. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು. 3 ಮಾಸ ಸ್ಯಾಲರಿ வாங்கிட்டேன். 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. 4வது மாசம் ஒரு மேனேஜர் போயிட்டு இன்னொரு மேனேஜரை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದರು. அப்ப 2 பேர் புது பொறுப்புக்கு வந்தாங்க. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬಂದರು. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பழைய ரெக்கார்ட் எல்லாம் எடுத்து அவங்க பாக்குறாங்க, நம்ம என்ன செய்யணும் எப்படி பண்ணணும் ரெக்கார்ಡ್ பாக்குறாங்க. ಆಗ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 3 மாசத்துக்கு பிறகு 3 ತಿಂಗಳ
ದಿನಗಳ ನಂತರ அப்ப காலையில நான் காஃபிக்கு போறேன், ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಫಿಗೆ என் ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. மேனேஜர் கூட, ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ, மிட் லெவல் மேனேஜர் கூட. ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ. அவர் சொல்றாரு, ராஜேஷ் ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ರಾಜೇಶ್ உன்னுடைய இன்கிரிமெண்ட்ல தப்பாயிட்டு இருக்குது, மிஸ்டேக் ஆயிட்டு இருக்குது. ನಿನ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. என்னன்னாக்கா ಏನೆಂದರೆ அவங்க எக்ஸல் ஷீட்ல போடும்போது 2 தடவை அது என்ன கொடுக்கணுமோ அதை ஆட் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. 2 ಸಾರಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. இட் வாஸ் நாட் பை பர்பஸ், இட் வாஸ் பை மிஸ்டேக். ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ. நான் ரெக்கார்டை பார்க்கும்போது பாரு, இதுதான் மேனேஜர் அப்ரூவல் பண்ணியிருக்கிறது, ஆனால் கொடுக்க வேண்டியவங்க வந்து 2 தடவை அதை ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನು 2 ಸಾರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. பட் நான் இதை மறைக்க முடியாது. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்போ சீனியர் மேனேஜருக்கு இது சொல்லி தான் ஆகணும். ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತೀರಬೇಕು. அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான். ಅದು ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದೇ. இப்போ எனக்கு 2 பயம். ಈಗ ನನಗೆ 2 ಭಯ. பணம் போயிடுத்து, ಒಂದು ಬಂದಂತ ಹಣ ಹೋಯಿತು, ரெண்டாவது 3 மாசம் கொடுத்த காசை ரிட்டர்ன் கேட்பாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. என்னுடைய நேரம் பாருங்க, வந்த புது மேனேஜர் ரொம்ப நல்ல மேனேஜர். ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು. அவர் என்ன சொன்னார்னா, ಆತನ ಏನು ಹೇಳಿದನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. We don't have any rights to take back from the employees. ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು வந்து மேனேஜர்து, ತಪ್ಪು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು. ಅವನು ಕಂಪನಿல ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆತನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒಣ್ಣು பண்ண முடியாது. ಆತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ So ಇಲ್ಲ. no changes, continue with the salary. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. அப்போ ನಾನು ಯೋಚಿச்சேன், ಆಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, அற்புதமும் செய்றாரு, ಅದ್ಭುತವೂ ಮಾಡಿದನು, அது எப்படி செய்தனோ எனக்கு காட்டுறாரு. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? இங்க மேல போயிட கூடாது. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ஏன்னா ஏன் திறமைனாலதான் இது கிடைச்சிச்சு நினைக்காதீங்க தம்பி. அநேக தடவை உனக்காக ஆண்டவர் வழக்காடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಾದಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು அறியாமல் நாம் வந்து நினைக்கிறோம், ஆண்டவர் எனக்கு ஒன்றும் செய்யல. ಅದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನನಗೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಕಾಟಿட்டாரு, ಅದನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸಿದನು. ಕಾಟಿನೋ ಆವಿಯಾನವರು எனக்கு உணர்த்தினாரு. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಇದು ಎನ್ನಾಲ ಆನದು, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು. ಆಮೆನ್. அவர்கிட்ட பெற்ற நன்மைகளை மறக்காதீங்க. ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. Even from the pin to plane, say thanks Lord, thanks Lord, thanks Lord, thanks Lord. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವರೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವರೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. நான் ஒண்ணு மாத்திரம் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறேன். ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Never ever share the glory of God. Never ever share the glory of God. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. இப்போ ஐயா ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್கிறாருன்னா, ಇವಾಗ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಟ್ಟು, ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು, ನಾವು 2 பேரும் செஞ்சோன்னு ಮಾತ್ರ சொல்லிடாதீங்க. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್, ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ஆமென். சில பேர் வெற்றி பெற்றவங்க கூட நின்னுட்டு நாங்க 2 பேரும் செஞ்சது, இவங்களும் அந்த வெற்றியில பங்கு வாங்கிக்கோங்க. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 100% glory goes to God. 100% ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. இந்த ஊழியத்தை பத்தி நிறைய பேர் சொல்லும்போது நான் சொல்லுவேன், it is I am not worthy for this. ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. It is God. ಇದು ದೇವರದು. என்ன இல்லனா ಇನ್ನೊಬ್ಬರ பயன்படுத்த போறாரு. ನಾನಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. He is God. ಆತನು ದೇವರು. ಅವರು ಯಾರ ವೇಣಾலும் பயன்படுத்தலாம். ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಮುಂದಿಗಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದೆ. இல்லனா வேற ஒருத்தர் பயன்படுத்த போறாரு. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಚಿತ್ತ இந்த ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇறும். ಆತನ ಚಿತ್ತವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. இந்த ஊழியம் நான் அவருக்கு செய்யறதல்ல, ಈ ಸೇವೆಯು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, அவர் எனக்காக வைத்த ஊழியம்.
ಆತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த ஊழியம் செய்யறதுனால அவருடைய நாமம் மகிமை பெறுது. அது கூட சேர்ந்து நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுறேன். ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. So that is a blessing for me. ಅದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ. நிறைய பேர் ஊழியத்தை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தியாகமா நினைக்கிறாங்க. ಅನೇಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. எல்லாம் விட்டு வந்துட்டாங்க, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. எல்லாம் என்ன கிடையாது, ஊழியம் செய்யறது நம்மளுடைய ஆசீர்வாதம். ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ. மினிஸ்ட்ரி பண்றது வந்து தியாகம் ஒண்ணும் கிடையாது, அவர் தியாகமா இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஊழியம். ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ಯಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆತನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸೇವೆ. நான் ஊழியம் செய்யறதுனால மட்டுமே எனக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதங்கள் பல 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 ஆசீர்வாதங்கள். ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಹಲವಾರುಗಳು. நீங்க நினைக்காதீங்க ஊழியத்துக்கு வந்தா ரொம்ப தியாகம் பண்ணிட்டு, இல்ல இல்ல, அவர் தியாகமா இந்த ஊழியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஐயோ, நிறைய பேருடைய மனசு ஊழியத்துக்கு போயிடாதீங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். நான் ஐ டோன்ட் see any difficulties in ministry. ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. வீட்ல இருக்கிற கூட இருக்கிறது இல்ல, நேரா பேக் தூக்கிட்டு இங்க வந்துறேன். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. I enjoy. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. டைம்க்கு ಸರ್ವಿನ ವಡೆ, ಟೀ, ಬೋಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇங்க வந்து ಉட்கார்ந்துறேன். ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೀ, ವಡೆ, ಬೋಂಡಾ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இல்லைங்களா? ಇಲ್ಲವಾ? ಬಿಕಾಸ್ எங்க உங்க மனசு சந்தோஷமா இருக்குதோ அங்க நீங்க ஓடுவீங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡುತ್ತೀರಾ. I love to come here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. கொஞ்ச நேரம் தான் இருப்பேன், மறுபடியும் பேக் தூக்கிட்டு ஆபீஸ்க்கு போயிடுறேன்னு சொல்லிடுவேன். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಪುನಃ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. I enjoy this place. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. I enjoy God. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. That's why I am here. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. அவர் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஊழியம் செய்யறது தியாகமா பார்க்காதீங்க, இது நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்பா பாருங்க. It is a blessing for everybody. ಸೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. Praise the Lord my soul. ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. Forget not all the benefits. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಅದಲ್ಲ ಮೊದಲಾவது சொல்றார், 3வது வசனத்தை வாசிங்க. 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அவர் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாம், இதுக்குதான் அவர் ஆசீர்வாதம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும். ஏன் தெரியுமா? அக்கிரமக்காரன் நாடு. ಆತನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವವರು, ಅಕ್ರಮಕಾರನಾದ ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಎನ್ ಅಕ್ರಮங்களை மன்னித்த தேவன், ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ದೇವರು. பாவம் செய்யாதவங்க யாரா இருக்கிறீங்களா? ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ஆனாலும் ನಾವು ಉಯಿರೋடு இருக்கிறானே, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮங்களை மன்னித்தவரவர், ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು ಆತನು. ನಿಂತು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನಾ? ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ರಮங்களை மன்னித்தவர், ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು. ಮುಖ್ಯமா சொல்றேன், ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, என்ன சொல்றேன், ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. நான் ಇங்க நிக்கிறேனா? ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಕ್ರಮங்களை அவர் மன்னித்தவர், ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அன்றைக்கு ಅಂದು இந்த இடத்துல நிக்கிறோனா, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ பாவம் அவனுக்குள்ள இருந்தா, ಪಾಪವು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದರೆ அவன் செத்துருப்பான், ಅವನು ಸತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದನು. அதுதான் தேவனுடைய வல்லமை. ಅದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು. High priest standing in the holy place, if he is not worthy, if he is not given sacrifice, he will die right there. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅನೇಕ ಯಾಜಕರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. என் அக்கிரமங்களை அவர் மன்னித்த தேவனாய் இருக்கிறார். ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹತ್ತುವುದು ಆತನು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪಾಪங்களுக்கு அவர் மன்னித்திருக்கிறார், ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಿ. ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ, ನೋಯಿகளை எல்லாம் அவர் குணமாக்கி ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆತನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு ஹாஸ்பிடல்ல போய் பாருங்க, ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಕಣಕಲ ಕಟ್ಟಿஇருக்கிறாங்க, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. go and see the hospital. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಆனா பல லட்சங்க கட்டி வெறும் டெட் பாடியை வெளியே கொண்டு வந்துருக்காங்க. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
பாஸ்டர் சத்யநாராயண அப்பா மருமகன் 45 வயசுல இறந்துட்டார். ಬೋಧಕರಾದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ಅಳಿಯ 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ பாஸ்டர் 6 லட்சம் மெடிசன் வாங்கி கொடுத்தோம் பாஸ்டர். ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬೋಧಕರೇ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟೆ. கடைசியில சொல்றாங்க மருந்து ವರ್ಕ್ ஆகல. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ தான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು போயிருந்தோம். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. லட்சங்கள் கொடுத்தா கூட ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, வியாதிகள் சுகமாவது கிடையாது. ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு வியாதியே இல்லாம இன்னைக்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கோம். ಆದರೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. How much you can pay to God? ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. How much you can pay to God? ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಣವು. எவ்வளவு கட்ட முடியும்? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬಹುದು? ஆமென். ಆಮೆನ್. சில குடும்பங்களுக்கு போறாங்க. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஏன் பாஸ்டர் இதெல்லாம் சொல்லிருக்கிறான்னா உங்களுக்கு உணர்வுபடிக்கு சில குடும்பத்துக்கு போற ஒரே ஒரு குழந்தை அப்நார்மல். ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು, ಆದರೆ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நினைச்சு பாருங்க, சாவறவரைக்கும் அவங்களுக்கு தண்டனைங்க அது. ನೆನೆದು ನೋಡಿ, ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದೊಂದು ದಂಡನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஒரு குழந்தை வீட்டுல அப்நார்மலா பிறந்துட்டா அந்த குடும்பத்துக்கு சாகுற வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವು ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க எப்படி ஓடி ஆடி விளையாடுறீங்க குடும்பத்துல? ನೀವು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆಡುತ್ತೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. உன் வியாதிகளை சுகமாக்கினவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ಆತನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದವನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்தவர், ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು, வியாதிகளை சுகமாக்கினவர், ನಿನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದವನು. 4வது வசனம் வாசிங்க. உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி. பாருங்க, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. அழிவுக்கு பிராணனுக்கு தப்பி ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நேத்து தான் என்னுடைய அண்ணன் பையன் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு இருந்தேன். ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮಗನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದೆನು. 2 பேரு, ಇಬ್ಬರು 19 ವಯಸ್ಸು 20 ವಯಸ್ಸು, 19 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ல ஸ்பாட் அவுட். ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. அந்த வண்டி ಯಾರ್ದು தெரியுமா? ಆ ಗಾಡಿ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಗಾಡಿ. How much faithful you should be to God then. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. He is supposed to come in that vehicle. ಆತನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He had R15 அப்போ. ಆಗ R15 ಗಾಡಿ. ரிட்டர்ன் வரும்போது நீ இந்த வண்டியில போடான்னு இவங்க 2 பேர் வண்டியில வந்தாங்க. உன் பிராணனுக்கு தப்பி வைத்து. தெரியாதுங்க எவ்வளவு தடவை ஆண்டவர் நம்மளை தப்பி வச்சிருக்காருன்னு தெரியாது. மேலே போனதான் போட்டோ பிடிச்சி காட்டுவாரு. உன் பிராணனுக்கு தப்பி வைத்து. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಾತನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போன ஸ்டீனா சொல்லுது, ಅಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೀನಾ, எப்படி போய் திரும்பினேன்னு தெரியல, விழுந்துட்டான். ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದೆನು. ಯಾರಿಗೂ ಇಡಿಕಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಳು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ವೈತು ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ நிறைய பேர் we have met with an accident. Allah just miss இல்ல, so many people இந்த இடத்துல. ಅನೇಕರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದವರು. ಆಮೆನ್. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் பிராணனுக்கு நான் தப்பு வைத்து. மறுபடியும் வாசிங்க அந்த 4வது வசனம். உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இறக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி. ஆமென். ஒரு டைம் யூத் மினிஸ்ட்ரி செய்யும் போது, ಒಂದು ಸಾರಿ ಯವನಸ್ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ மறக்க முடியாத சம்பவம் அவங்க சொல்லி இருக்கிறது, ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಸಂಭವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಝೇವಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். ಝೇವಿಯರ್ ಸಹೋದರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ வரும்போது அதே R15 ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದೇ R15. ಕ್ಲಿಂಟನ್ போய் ஒரு காரை அடிச்சு, ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು, கூட அப்ப மேஷாக்குன்னு ஒரு பையன் இருந்தான். ಮೇಷಾಕ್ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿದ್ದನು. பின்னாடி உட்கார்ந்தவன் முன்னாடி வந்து விழுந்திருக்கான். ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದನು.
ஆமென். ಅಮೇನ್. எனக்கு ஃபோனு, ನನಗೆ ಫೋನ್, எங்க இருக்கிறீங்கடா? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? சாயா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடின்றாங்க. ಛಾಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಂದೆ. எப்படி இருக்கும்? ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? இந்திரா நகர்ல இருந்து புல்லட்ல வந்துருக்கிறேன் ನಾನು. ಇಂದಿರಾನಗರಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. வந்து பார்த்தா எல்லாம் நல்லா தான் நின்றுக்கிறாங்க. ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಛಾಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುನ್ನಾಡಿ இருக்கிறாங்க. நான் என்ன நினைக்கிட்டோம்? ಛಾಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು? ಛಾಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ தான ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ್ல. My heart was shaking. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಾಗೆ ಅಲುಗಾಡಿತು. ஆனா இன்னைக்கு அவன் உயிரோடு இருந்து is alive. ಆದರೆ ಇಂದು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏன்னா ஊழியத்துக்கு கொண்டு போது ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು. வீட்டுல நான் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பேன்? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ? உன் பிராணனுக்கு தப்பி வைத்தவர், ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನಾಶನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು. ಆಮೆನ್. God is wonderful. ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದವನು. எவ்வளோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறாரு. ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. நன்றி சொல்ல மறக்க கூடாது. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮರೆಯಬಾರದು. இன்னைக்கு உயிரோடு இருப்பது அவருடைய கிருபையினால. ನಾನಿಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. அஞ்சாவது நான் கடைசியா முடிக்கிறேன். அஞ்சாவது வசனம். 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார், கழுகுக்கு சமானமாக உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல ஆகுது. பாருங்க, அவர் மறுபடியும் நம்மளை விடுறது கிடையாது. ನೋಡಿ, ಆತನು ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. நன்மையினால் நம்மளை திருப்தியாக்கி ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ வாலிப வயசு போல நம்மளை ಬಲಪಡಿಸುகிறாರಾ. ಯೌವನಸ್ಥನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. God can strengthen you again. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಬಲಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But one thing I wanted to tell you. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அவருக்கு நன்றி சொல்றது மாத்திரம், ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இயேசு கிறிஸ்து தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. குஷ்டரோகிகள சுகமானல ஒருத்தன் தான் நன்றி சொல்ல வந்தான். ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಂದನು. தம்பி தங்கச்சி, ತಮ್ಮ ತಂಗಿ, இந்த வாலிப வயசுல உங்களோட துடிப்பு எப்படி இருக்கணும்னா, நான் தான் இந்த உலகத்தையே நடத்துறத போல உங்களுடைய துடிப்பு இருக்கும். ಈ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡಿತವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனா நினைச்சுக்கோ, ಆದರೆ ನೆನೆದುಕೋ, கர்த்தர் உன்னை தப்பிக்க செய்கிறார். ಕರ್ತನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நிஜமா நான் நினைக்கிறேன், இதெல்லாம் பரலோகத்துல உங்களுக்கு படம் போட்டு காட்டுவார், எங்கெல்லாம் உங்களை தப்பிக்க வச்ச நானுன்ட்டு. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I think sure. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ஏன்னா ஒரு நாள்ல, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ எவ்வளோ இடத்துல நம்ம தப்பிச்சுக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ரெண்டாவது, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ஒரு நாள்ல ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ எவ்வளோ வியாதியில இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. God has protected us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. So never forget God. ದೇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. And never say there is no God. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Remember God. ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. என்ன ஆகும் தெரியுமா? ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நீ எப்பவுமே தேவனுக்கு நினைச்சு போகும்பொழுது, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಹೋಗುವಾಗ உன் பாதை சரியான பாதையாயிருக்கும். ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯು ಸರಿಯಾದಂತ ಹಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. தவறான பாதைக்கு நீ போக மாட்ட. ತಪ್ಪಾದ ಹಾದಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. சரியான பாதையில நீ போகும்பொழுது, ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ சரியான ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவருக்கு வச்சிருப்பார். ಸರಿಯಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. இதுவரைக்கும் ಇದುವರೆಗೂ தேவன் இல்லாதத போல வாழ்ந்தா, ದೇವರು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ, இன்றைக்கு ಇಂದು தேவனை நீ புரிந்து கொள்ளு. ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. அவர் அன்பானவராயிருக்கிறார். ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ. இந்த நன்றி ஏறுதலின் நாளில், ಈ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பிங்க. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. நன்றி சொல்லுங்க. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ. அவர் என்ன செய்தார் அதை நினைத்து நன்றி சொல்லுங்க. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನು ನೆನೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ. நான் ಜೀವನೋಡ இருக்கிறேன். ಇಂದು ನಾನು ಬಲದಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದೇನೆ. God help me. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. God help me. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. நான் நன்றி இல்லாதவனாய் இருக்க கூடாது. ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬಾರದು.
எத்தனையோ நன்மைகளை என் வாழ்க்கையில் அவர் செய்திருக்கிறார். ಎತ್ತನೆಯೋ ಕಿರುಬೈಗಳ ಎನ್ வாழ்க்கையில் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟೋ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவர் நன்மைகளினால முடிசூடுகிறார். ಆತನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಿರೀಟ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವಜನರೇ, ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ, அவரை மறக்காதீங்க. ಆತನನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ஒருபொழுதும் மறக்காதீங்க. ಆತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. அவர் தேவனாய் இருக்கிறார். ಆತನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುவை நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவருடைய ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. அவர் பக்கத்துல உன்னை அழைக்கிறார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. He will never leave you. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Never forsake you. ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿಗೆ ವಾಂಗ. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ஒருபோதும் உங்களை கைவிட மாட்டார். ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಡುಪೋಮಾ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣವಾ. ಆண்டವರೇ, ದೇವರೇ, ನೀವು செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஏராளம். ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳು ಹೇರಳ ಹೇರಳ ಹೇರಳ. You are so good. ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನೀನು நல்லவர். ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸರ್ವ ವಲ್ಲவர். ಸರ್ವಶಕ್ತನು. உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಬಿற்கு அளவே ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಸರ್ವ ವಲ್ಲவர், ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಓ உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಿಕರಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. உம் அன்பிற்கு அளவே ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲ. உம் இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்ல. சொல்லுங்க, உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்ல. அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். சொல்லுங்க சொல்லுங்க, அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன். சொல்லுங்க, மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன். எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். மெய்யாக எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். ஐயா, துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். ஐயா, துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம்
அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். கால வேளையில அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். அவருடைய அன்பு முழுமையாய் எங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உம்மேலே விழுந்ததையா. எங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உம்மேலே விழுந்ததையா. ஐயா உம்மேலே விழுந்ததையா. ஐயா உம்மேலே விழுந்ததையா. நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை. உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். ವಂದನೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. அன்பு சகோதரிகளே, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿ. உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற வாழ்க்கை, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜೀವನವು ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை. ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದಂತ ಜೀವನ. அதற்கு நன்றி சொல்லுங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. இந்த உலகத்துல நான் எவ்வளவு மோசமான கணவன்மார்களை நான் பார்க்கிறேன். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೋಸಗಾರರಾದಂಥ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. அடியும் குடியும் உதையும் ಒದೆಗಳು, ಕುಡಿತಗಳು, சந்தேகங்கள், ಸಂದೇಹಗಳು, எத்தனையோ பிரச்சனைகள், ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. பிள்ளைகளும் மனைவிகளும் நடுங்குறார்கள். ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்ட உலகத்துல ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ உனக்கு ನಿನಗೆ நல்ல கணவனை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. சில குறைகளை பார்த்து ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ நீ அதிருப்தியா இருக்காத. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿರಬೇಡ. Be satisfied. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡವಳಾಗಿರು. நல்ல கணவனை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. குறைகளை சொல்லாத. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ஆண்டவருக்கு ದೇವರಿಗೆ நன்றி சொல்லு. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳು. அன்பு சகோதரர்களே, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மனைவிகள், ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೆಂಡತಿಯು கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. இந்த குடும்பத்துல எவ்வளோ, இந்த உலகத்துல எவ்வளோ மனைவிமார்களை நம்ம பார்க்கிறோம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. சண்டை போடுறவங்களாகவும், ಜಗಳ ಮಾಡುವವರಾಗಿಯೂ, பண பிரியர்களாகவும், ಹಣದ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, நகைக்காகவும் பொருட்களுக்காகவும், ಒಡವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ சண்டை போட்டு குடும்பத்தை சின்ன பின்னமா ஆக்குகிற எவ்வளோ மனைவிமார்கள் பார்க்கிறோம். ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஆனா ஆண்டவர் உனக்கு, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ நல்ல மனைவியை கொடுத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சில குறைகளை பார்த்து அவங்களை நீ வெறுக்காத. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ. அன்பு செலுத்து, ಪ್ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸು. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು. பெற்றோர்களே, ಹೆತ್ತವರೇ, உங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ எவ்வளோ பிள்ளைங்க ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು பெற்றோர்களை கூட கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க, ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, அடிச்சிருக்கிறாங்க, ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. எவ்வளோ மோசமான பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಮೋಸವಾದಂತಹ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா உனக்கு கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளை, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು நல்லவங்க, ಒಳ್ಳೆಯವರು. கர்த்தர ஸ்தோத்தரி. ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. அவர் நல்லவராதான் உனக்கு இருக்கிறார். ಆತನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. பிள்ளைகளே, ಮಕ್ಕಳೇ, இவ்வளோ பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ஆனா உனக்கு கொடுத்திருக்கிற அப்பா அம்மா நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆತ್ತವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நன்றி சொல்லு. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು உன்னை ಹೇಳು. அப்படியே விட்டுடலையே. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ? உனக்கு அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உனக்கு அவங்க பார்த்திருக்கிறாங்க. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. பெற்றோர்களை வெறுக்காது. ಹೆತ್ತವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ. கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லு. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳು. அவர் உங்களோடு இருந்து அவங்க நடத்தி இருக்கிறாங்க. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. I can tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. வெளிய உலகம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ಹೊರ ಲೋಕವು ಬಹಳ ಮೋಸವಾದದ್ದು. ஆனா உனக்கு தேவன் கொடுத்ததை முறுமுறுக்காத. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡ. உனக்கு பெஸ்ட் தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. முறுமுறுக்காத. ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡ. ஏன்னா வெளிய உலகம் ரொம்ப மோசம். ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕವು ಬಹಳ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ஆனா கர்த்தர் ಆದರೆ ದೇವರು அவருடைய அன்பினால ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ உன்னை பாதுகாக்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. உன் குடும்பத்துல சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. குடும்பத்துல சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஒருவருக்கொருவர் வெறுக்காதீங்க. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க. ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. என் வீட்டுல ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ நிம்மதியா சாப்பிட முடியுது. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. வீட்டுல ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ நிம்மதியா தூங்க முடியுது. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. வீட்டுல ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ஒரு சமாதானம் இருக்கு. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. போதும் தேவஜனமே. ಸಾಕು ದೇವ ಜನರೇ. இது இல்லாம உலகத்துல பெரிய ஒரு பிரச்சனையே போயிட்டு இருக்குது. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. வீட்டுல தூக்கங்கள் இல்ல, சமாதானம் இல்ல, சண்டைகள், பிளவினைகள், அடிதடிகள், கூச்சல்கள், கொள்ளைகள். ஆனா நம்ம வீட்டுல கர்த்தராய் இருந்து அவர் நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கிறார். ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let's thank God for that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮುರುಮುರುಪು இருக்கிறதோ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದೆಯೋ பிசாசு கிரியை செய்வான். ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நன்றி ஏறுதல் இருக்கிறதோ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಇದೆಯೋ தேவன் செயல்படுவார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எங்க முறுமுறுப்பு இருக்கிறதோ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದೆಯೋ பிசாசு செயல்படுவார். ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நன்றி ஏறுதல் இருக்கிறதோ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಇದೆಯೋ தேவன் செயல்படுவார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்க முடிவு எடுத்துக்கங்க. ನೀವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು செயல்படணும்? ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು? உன் வாயில வருகிற வார்த்தை தான். ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು நன்றின்னு சொல்லுங்க. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕಣವನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮனைವಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. பெற்றோர்களுக்காக ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. பிள்ளைகளுக்காக ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. இனி குறை சொல்ல மாட்டேன். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೊರತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் எனக்கு கொடுத்ததை நான் குறை சொல்ல மாட்டேன். ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೊರತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. When you keep thanking God, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ they are going to become better and better and better and better. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುವರು. நீ அவங்களை நல்லவங்கன்னு சொல்ல அவங்க இன்னும் அதிகமாக நல்லவங்களாய் மாறிக்கொண்டே வருவாங்க. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತರ್ செயல்படுகிறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತರ್ செயல்படுகிறார். ಕರ್ತನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. God, இவங்களை ஆசீர்வதிங்க. ದೇವರೇ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನೀವು செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, ஊழியத்தில் செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, மிஷனರಿமார்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, ಮಿಷನರಿಮಾர்களுக்காக செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಮಿಷನರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, குடும்ப சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, வேலை ஸ்தலத்தில் செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ, வியாபாரத்தில் செய்த எல்லா நன்மைக்காக, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೂ,
உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು எல்லா ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕರ್ತನೇ. ವಂದನೆಗಳು 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 ಯೇಸುವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. நீங்க இல்லனா எனக்கு சுகம் இல்ல. ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord. ವಂದನೆಗಳು ಯೇಸುವೇ. எல்லாரையும் ஆசீர்வதி. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆபிக்கிறோம். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நல்ல பிதாவே. ಜೀವಂತವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் உங்களோடவும் குடும்பத்தோடவும் சபையோடவும் ஊழியத்தோடவும் நீங்கள் செய்கிற எல்லா வேலைகளோடவும் இருப்பாராக. ஆமென்.